क्या एक मेथड से गुजर कर एक मकसद को नहीं पहुंचना? तो मुझे सवाल किया गया कि तरीकत क्या? तो मैंने उनसे अर्ज की कि तरीकत शरीयत की नीयत है। तरीकत शरीयत की नीयत है। जिस शरीयत के पीछे खुदा की ख्वाहिश और ख्याल नहीं, जिस शरीयत के पीछे हुसूल खुदावंद की चाशनी नहीं, तलब और जुस्तजू नहीं, गम व अंदोह बला नहीं, दोस्त तक पहुंचने की कोफ्त नहीं, वो महज मैथड है, रस्म व रिवाज है और इससे आगे बढ़कर कोई चीज नहीं। मगर जिस शरीयत के पीछे, जिस मजहब के पीछे एक मुसलमान मर्द और औरत का ये तसव्वुर जागता हो कि ये तरीका है, मंजिल मकसूद खुदा है, मैंने खुदा को हासिल करना है, वही शरीयत तरीकत हो जाती है। और यही वजाहत है सैयदना मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी की उस हदीस की जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि इन्नमल आमाल बिन्नियात। जब ये आपको नसीब हो जाए, जब आपकी जात मुर्तकिल हो जाए, तो कायनात आपकी असीर है, मामलात आपके कैदी हैं, ख्यालात आपकी जोलानगाह हैं, जिद्दत, हिद्दत, नुदरत और कुदरत ये सब आपकी हैं। आप मुरीद भी हैं, आप कदीर भी हैं, आप मुतकल्लिम भी हैं। और जब आप खुदा के साथ हैं और खुदा आपको उसका रिस्पांस भी दे रहा है, तो खुदा खुद अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, वला ताहिनु, गम न करना, सुस्ती न करना, वला तहजनु, और मेरी याद में सुस्ती न करना, व अंतुमुल आलौना, तुम ही गालिब हो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर ईमान वाले। शुक्रिया साहब, आपने बड़े ही सब्र से मुझे सुना। हज़रात मोहतरम, अब इसके बाद थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा। नहज ये होगी कि जो सवाल आप पूछेंगे, अगर हाज़रीन में से उसका जवाब किसी के पास हुआ तो वो आपको जवाब लौटाएंगे। दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन योरसेल्फ इन केस सम क्वेश्चन इज नॉट satisfactorily answered. If you think it needs further more explanation, and then I am at your disposal. And I request Mr. Sayyid Bilal Kutab to open up the session of debate. Thank you very much. आवाज आ रही? जो लेक्चर प्रोफेसर ने कहा, ये कागज मेरे ख्याल में कुछ साल से ज्यादा से मैं देख रहा हूँ। रात को मैंने इसको उर्दू ट्रांसलेट करने की कोशिश भी की 3-4 लोगों ने मिलकर, जो कि हमसे नहीं हो सका है। मैं जब भी इस कागज को सुनता हूँ, मुझे हमेशा जब मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे उस वक्त ये ख्याल पैदा होता है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं खुदा को एज अ टॉप प्रायोरिटी समझ सकता हूँ, और मैं शायद इस जगह खड़ा हो गया हूँ कि आइंदा मैं आगे और बेहतर चल सकूँगा। जब मैं अगली दफ़ा ये लेक्चर कहीं और पैसा करूँगा तो मुझे इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने जो पिछला वक्त गुजारा वो इंतहाई नालायकी का था। आज मुझे एक और नई बात बिफोर वी गो इनटू द क्रॉस क्वेश्चनिंग अबाउट दिस लेक्चर, मेरे ख्याल में बहुत से जो हजरात यहाँ बैठे हुए थे, बहुत से लोग सवाल लिख रहे थे, बहुत इंक्वायरीज लिख रहे थे। इससे पहले कि मैंने इंक्वायरीज के अंदर चले जाए, 4 जुमलों में हमने इस सारी बात को पिछले 45 मिनट में समझा गया। इस पे हल्की सी जो भी साहब इस पे बोलना चाहें वो अपने टेबल पे अपना माइक ऑन करें। सेंट्रल सिस्टम है, सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। इन 45 मिनट में हमने क्या समझा, अहमद रफीक साहब ने हमसे अभी क्या कहा, मुझे क्या समझ आया और आपको क्या समझ आया, जो भी साहब इस पे कुछ रोशनी डालना चाहिए। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश और पैदा कर लीजिए कि तर्दीद और एतराज का हक सबके लिए महफूज है।
آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی آپ سوالات کریں سب سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مناسب سمجھیں گے تو اپنا تعارف بھی کروا دیں، نام بھی، اور جہاں سے آپ تشریف لائیں تھوڑا سا پس منظر اگر آپ کی زندگی کا ہمارے پاس موجود ہوگا تو شاید ہم آپ کے سوال کو بہتر طور پر سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ شکریہ۔ اپنی بستیوں سے عملی طور پر خارج کر رہا ہوں۔ یہ میری پہلی میٹنگ ہے، اور جب مجھے پتہ چلا، میں چونکہ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے یہ بھائی میرے پاس دوست آئے تو میں ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسی میٹنگ ضرور اٹینڈ کروں گا۔ مجھے بھی یہی شکایت ہے۔ میں محکمہ تعلیم میں 25-26 سال سے وہ سروس کر رہا ہوں۔ میری 2 کتابیں ہیں، بڑی کنٹروورسیل ہیں۔ ایک آئی تھی، میں نے بھی اسی طرح دل جلی کے ساتھ لکھا تھا، اہل حرم کے سومناتھ، یعنی مسلمانوں کے بت، اور پھر اخباروں میں آتا ہے، بڑے حملے بھی ہوئے اور مقدمہ چلتا ہے کورٹ میں، پھر ہوئے تو میں نے اس کو ری پرنٹ کرایا۔ جب میرے کو سے نکل رہے تھے تو میں نے کہا کہ افسوس میں وہ پروفیسر صاحب کے لیے بنڈل لے جاتا 4 کتابیں، اب ری پرنٹ کرائی ہے جب وہ عدلیہ سے فارغ ہوئی ہے، لیکن وہ بھول گئے۔ میں انشاءاللہ بھیجوں گا۔ میں پورے یقین کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام کی داستان پروفیسر صاحب نے بیان کی ہے، کس طرح ہم تک یہ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہم نے مقرر کی اس کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا۔ میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم نے اپنی بستیوں سے خارج کیا۔ بلکہ میں گزارش تو یہ کروں گا کہ میرے جو ناقص علم ہے اس کے مطابق اسلام بحیثیت دین سرزمین عرب سے یعنی 40 ہجری کے بعد باہر نہیں آیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ حاضرین سے یہ شاید کسی کو یہ ناگوار گزرے جملہ کہ 40 ہجری کے بعد خلافت کے خاتمے کے بعد اسلام عرب کی حدود میں مقید ہو گیا تھا، چوڑ گیا تھا، اور پھر بحیثیت دین اسلام اس سرزمین سے باہر نہیں آیا۔ اسلام عجم میں جب داخل ہوا، ایران میں آیا یا بر صغیر میں آیا، تو یہ براہ راست اگر عرب سے آتا، محمد بن قاسم کی معرفت اگر آتا تو کچھ اور بات تھی۔ ہمارا دین پہنچا ایران سے ہوتے ہوئے، عراق سے ہوتے ہوئے، تاغدار ہوتے ہوئے۔ اس میں بے شمار اور نظریات تھے، ایرانی نظریات تھے جو اس میں شامل ہوئے، اور اس طرح میرا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ یہ سراسر جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائرٹی ہم نے دی ہے، تو تاریخ میں بہت سارے گنجائشیں نکل آتی ہیں اختلافات کی۔ مثلا ابھی میں عرض کروں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ میں عرض کرتا سوالات ہیں تو میری دانش میں یہ زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ یہ بحث جو ہے کہ کوئی اور رخ اختیار کر لے۔ پہلے صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں کنٹروورسی بھی ہوتی ہے کہ ہر مقرر اپنا ٹائم ذرا متعین کر لیے، آپ رکھ لیں جتنا مرضی ٹائم لے لی۔ نہیں صاحب، آپ جتنی ابھی آپ کو آسانی آپ اچھا مجھے 5 منٹ دے۔ یہ دراصل کوآرڈینیٹر جو آپ کے سامنے خاموش بیٹھے ہیں یہ بڑے مہم جو اور فتنہ جو ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی کارروائیوں پہ آ جائیں۔ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے، ان کو فتنہ جو فرمایا رسم و رواج پہنچے ہیں اسلام کے، پورا دین نہیں پہنچا۔ دوسری بات، بڑا اس میں آپ نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا سوچ ہے آپ کے مقالے میں، زیادہ میں بلکہ حاضرین زیادہ متاثر ہوتے اگر آپ اس کو فیڈ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یا قرآن حکیم سے، ان کے حوالہ جات ہوتے۔ میرے خیال ہے متعدد حوالہ جات تھے وہاں۔ ابھی میں نے قرآن حکیم میں مثلا تخلیق کائنات کے بارے میں جو آپ نے 20 بلین یا 2 بلین سال کے لیے کیے، ہم نوٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈسکشن سے تو کچھ میرے پاس اویلیبل تھا، میں لکھا ہے۔ اب اس میں خود آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو سورس ہے، وہ منبع ہے، وہ ہے قرآن حکیم، اللہ کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، کیونکہ بے شمار دھیان سے ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کر رہا تھا، اللہ نے ایک پابندی عائد کر رکھی ہے، بین لگا رکھی ہے، جس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا، وہ یہ تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اٹس اے بین فرام ایوری پاتھ فلائی کہ جو اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका उस दीन से हट कर, उस रास्ते से हट कर वो अल्लाह तक नहीं जा सकता। वो जाए कोई 2 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, कोई 4 मिनट खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये कुरान हकीम है। कुल सूरह आल इमरान, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह याकुम। जो अल्लाह तक पहुंचना चाहे वो मेरी पैरवी करे। और आपने फरमाया कि उस खुदा की कसम जिसके हाथ से मेरी जान है, लो मूसा हय्यन मा वसइल तबाई, अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो कोई चारा नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम का, मात्र इसके वो मेरी पैरवी करे। एक तो आप पे ये पाबंदी नहीं है, कुरान हकीम ये हवाला देता है कि हमने अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक टू कुरान एंड सुन्नह। दूसरी बात आपने जो मेरे ख्याल के मुताबिक कुरान हकीम के खिलाफ कही है वो ये है तख्लीक कायनात। अगर आपने कुरान हकीम पे गौर किया होता, कुरान हकीम में आता है कि फी यौमिन कान मिक़दारु 50 अल्फ सनतन मिम्मा तुइद्दून। ये मैक्सिमम मार्जिन है जो कुरान हकीम ने दिया कि हमारा एक दिन अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन हमारा 50,000 साल के साथ हमारे मिम्मा तुइद्दून। ये कुरान हकीम के हाल दे रहा हूँ। इसमें आपने 2 बिलियन। वैसे जरा सा रुक जाइए, मैं आपका डाटा दुरुस्त कर। ये आयत आप जरा कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल रहे हैं। फरमाया कि मेरा फरिश्ता एक दिन और रात में इतना चढ़ता है कि अगर तुम 50,000 साल भी बुलंद होते रहो तो तुम उसके बराबर नहीं हो। इनफैक्ट प्रोफेसर साहब, बात यह है कि खुदावंद करीम ने सिर्फ कहीं भी कोई मैक्सिमम स्पीड मुतय्यन नहीं की। एक जगह एक दिन को हुजूर ने फरमाया कि दुनिया का दिन 1000 साल के बराबर है, कहीं एक रात को 1000 साल की इबादत के बराबर फरमाया, कहीं एक साल को एक दिन के बराबर फरमाया। इसी तरह अहादीस में मैंने सिर्फ आपको ये बात कही है कि मेकिंग ऑफ यूनिवर्स में जो खुदावंद करीम ने पैमाना इस्तेमाल किया है फी सिद्दत अय्याम का किया है। और विद द मोस्ट मॉडर्न प्रोजेक्टिविटी ऑफ साइंस एंड डेलिब्रेशंस वी हैव कम टू नो दिस कि खुदा ने वहाँ जो 1 बिलियन वहाँ 6 दिन इस्तेमाल किए हैं वो एक कॉन्स्टेलेशन की उम्र के किए हैं जो 6 बिलियन ईयर्स है। ब्लड क्रिस्टल जब जमीन में बदलती है, यूरेनियम में ढलती है, तो उसको 2 बिलियन ईयर्स लगते हैं। इसी से साइंसदानों ने जमीन की जिंदगी को मुतय्यन किया है। मगर जब जमीन 2 अरब साल की है, जैसे अल्लाह ने कहा 2 दिन, तो आप देखते हैं कि साइंस कोई नई दरियाफ्त नहीं कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है इलाहियाती स्टेटमेंट्स को। इसी तरह सूरज से अलहदगी और जमीन के जो दरमियान वक्फा गुजरा है ये भी 2 बिलियन ईयर्स है। Now you see the setting of this constellation about 6 billion some years you see। तो वहाँ मैं ये नहीं कह रहा, आप अगर थोड़ी सी मैं अर्ज करूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा था कि वहाँ पैमाना है जो खुदावंद है वो 1 बिलियन ईयर इज इक्वल टू 1 डे। और मैंने आपसे ये भी अर्ज किया कि मेरा ख्याल है तमाम इस लेक्चर में ज़्यादा जोर मैंने इसी पे दिया कि इस्लाम जो है बहुत बड़ी मजबूरी है। बट फॉर इस्लाम देयर इज नो वे टू मूव ऑन गॉड। जब हम इस्लाम का नाम लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई दुनिया का, मेरे ख्याल को 10 मरतबा मैंने दरूद व सलाम के साथ सरकार कायनात को यानी मेरी ये खुशकिस्मती है कि दिन में जितनी मरतबा वो याद आए, यादश बखैर आप हमें याद आ गए, तो सरकार को याद भी किया, उनको मेंशन भी किया, मगर ये मेरा मौजू नहीं था। तो साहब आप आखिर में इसका सबब करते हैं। जी नहीं, मैं चूँकि डाटा की बात थी इसलिए मैंने आपको आंसर किया, मैं आइंदा दखल नहीं लूँगा। दूसरी मैं बड़े थोड़ा सा वैसे 5 मिनट अगर आपकी घड़ी में नहीं हुए तो मेरी घड़ी में नहीं, आपके टाइम आपने ले लिया। नहीं, आपने खुद फरमाया था कि मुझे 5 मिनट चाहिए। मुझे मुकम्मल तो करने दे। नहीं, ये देखें ना, आप अपनी सेंस ऑफ टाइमिंग को अब फरमा दें कि आप कितना टाइम लें। जब मकाला पढ़ने वाले किया हमें सुनते रहे, लिसन टू मी। 150 और लोग भी हैं जो सुनते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि आपने, क्योंकि मैं फिर उसके भी भूल जाता हूँ 2 बिलियन साल या 20 बिलियन साल, अफान खुदाबंदी के हवाले से जो आप सब कर रहे हैं, अगेन यू विल से दैट इज अ कंट्रोवर्सी। आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज माय सेल्फ इन कंट्रोवर्सी, जस्ट गिविंग रेफरेंस।